बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना। खुश आमदेद कहते हैं आपको एक बार फिर। और आज का मौजूद ऐसा है कि मैं बस तमीज़ ज़्यादा बांध नहीं सकता, चूँकि इस सेगमेंट में वक्त से हम लड़ रहे होते हैं, हम बड़ी ज़्यादती भी करते हैं उलमा कराम के साथ कि उन्हें इतना कम वक्त देते हैं, लेकिन अब नशरी तकाज़े की मजबूरियाँ हैं, तो मौजूद वक्त की अहमियत है। तो क़िबला बस मैं फिर बिस्मिल्लाह करें, मेरा ख्याल है आप बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारक वसल्लम। अच्छा, हमारे यहाँ वक्त को इतनी अहमियत नहीं दी जाती, वक्त की पाबंदी को। हाँ। और लोग शायद ये समझते हैं कि वक्त के बारे में कोई सवाल नहीं होना, कोई पूछ-गछ नहीं होगी। हाँ। हालांकि वक्त के बारे में भी सवाल होगा। बाकायदा हदीस मुबारक है जिसमें बताया गया क़यामत के रोज़ जो सवालात होंगे, जो 5 सवाल बयान किए गए एक रवायत में और एक में 4 बयान हुए, उसमें एक सवाल ये है अन उम्रिही फ़ी मा अफ़नाहु, बंदे की उम्र के बारे में सवाल होगा, किन कामों में खर्च की, किन कामों में स्पेंड किए। तो ये वक्त के बारे में सवाल है। और सूरतुल असर जो है वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, और ज़माने की कसम, ये वक्त की कसम इरशाद फरमाई जा रही है ना कि हर बंदा खसारे में है, हर इंसान खसारे में है। तो आगे जो इस्तिस्ना फरमाए लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, सिवा उन लोगों के जो ईमान लाए, नेक अमाल किए, हक़ की वसीयत की, सब्र की वसीयत की, गोया अपने वक्त की कदर की। वक्त की कसम, हर इंसान खसारे में है सिवा उन इंसानों के कि जिन्होंने अपने वक्त की कदर की, ईमान लाए और नेक अमाल के अंदर ज़िंदगी गुजारी है। और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह का मक़ूला है, वो कहते हैं मैं सूफिया की सोबत में बैठा तो उनसे मैंने 2 बातें सीखी। उनमें से एक बात ये, अल वक्तु कसैफ़ी इल्लम तक़ताहु काताक, वक्त तलवार की तरह अगर तू इसे नहीं काटेगा तो ये तुझे काट देगा। तो वक्त की कदर करनी चाहिए। क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबी व बारिक वसल्लम। देखिए, वक्त की अहमियत का अंदाज़ा इससे लगाएं कि जितने भी फ़राइज़ हैं, दीन की बुनियादें हैं, चाहे नमाज हो, रोज़ा हो, हज हो, ज़कात हो, इन तमाम में वक्त की पाबंदी है। इन्न सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, अपने वक्तों में फ़र्ज़ है। हज भी जब महीना आता है उस वक्त फ़र्ज़ है, ज़कात साल गुज़रने के बाद है, और इसी तरीके से रोज़ा भी जो फ़र्ज़ है माह रमज़ानुल मुबारक में। दूसरी बात यह है कि दुनियावी कामों में भी हम देखें, बच्चों की तरबियत के हवाले से, जब अगर वक्त है, बचपन में हमने तरबियत कर ली तो कर ली, गुज़र गई, और वो जवान हो गए तो वक्त गुज़र गया, आपने पाबंदी नहीं की, अब वो सुधरने वाले नहीं। इसी तरीके से आप एयरपोर्ट पर जाते हैं, वक्त की पाबंदी नहीं करेंगे तो फ़्लाइट मिस हो जाएगी। और पेशेंट अगर वक्त पर दवा ना ले तो बाद में काफ़ी अफसोस मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि वक्त की पाबंदी ज़िंदगी के हर शोबे में ज़रूरी है। वक्त की पाबंदी है तो सब कुछ है, वक्त की पाबंदी नहीं तो कुछ भी नहीं। यही शरीयत मुतारा ने हमें तालीम दी। कहते हैं ना कि वक्त फ़ुर्सत है कहाँ, अभी काम बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। क्या कहना है? वाह वाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, वाकई वक्त बहुत कीमती चीज़ है। ये जो हमारी ज़िंदगी है ना, असल में ये भी एक वक्त ही होता है। जी हाँ, जी हाँ। ये जितना भी हमारा पीरियड होता है, हम जिसको ज़िंदगी कहते हैं, उम्र कहते हैं, साल कहते हैं, हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह बताते हैं, फरमाते हैं कि वक्त जो है, इसका अगर आप सही इस्तेमाल करो तो वक्त आपका ग़ुलाम, और अगर इसका इस्तेमाल दुरुस्त ना किया तो आप वक्त के ग़ुलाम। ओहो, हम कहते हैं ना यार, कोई अच्छा वक्त आएगा तो अच्छा वक्त आएगा, तो अच्छा वक्त तभी आएगा जब आप उसकी कदर करोगे। हज़रत सुफियान सौरी कहते हैं आप वक्त की कदर करोगे, वक्त आपकी कदर करेगा। आप वक्त का लिहाज करोगे, वक्त आपका लिहाज करेगा। तो सूफिया के सरदार जिनका हवाला दिया हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो फरमाते हैं कि वक्त अल वक्त का सैफ़, वो तलवार की मानिंद है, तुम नहीं काटोगे वो तुम्हें काट देगा। वक्त किसका इंतज़ार करता है? लिहाजा वक्त की कदर करो, इसको इस्तेमाल करो। टाइम इज़ मनी, वक्त पैसा है, मतलब बंदा जो है वो यानी एक दौलत है, एक नेमत है, इसकी कदर करनी चाहिए, यूटिलाइज़ करना चाहिए। किया तो इंशाल्लाह कामयाब। क्या कहना है? जज़ाकल्लाह। क़िबला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सेगमेंट में दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे 1 मिनट के अंदर जवाब ख़त्म करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। दूसरा ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में फ़जर से लेकर मगरिब तक हर वक्त की कसम खाई है।
ہر وقت کی، والفجر فجر کی قسم، والضحیٰ ظہر کے وقت کے قریب جو وقت ہے اس کی قسم، والعصر عصر کی قسم، واللیل رات کے وقت کی قسم. تو یہ اللہ تعالیٰ جب قسم کھا رہا ہے الگ الگ اوقات کا، مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کو سمجھایا ہے کہ دیکھو فجر کا وقت اپنے مقام پر، ظہر کا وقت اپنے مقام پر، عصر کا وقت اپنے مقام پر، مغرب کا وقت اپنے مقام پر. اور ایک سوال آیا تھا، بس اسی کو بات کر لوں، اس پہ کمنٹ آیا تھا، تو یہ کہ وقت پہ اگر 8 گھنٹے کی نوکری طے ہوئی ہے تو کوئی 4 گھنٹے کی نوکری کرتا ہے اور 4 گھنٹے وہ وقت ضائع کر رہا ہے. تو ہم نے کہا بھائی سب مفتیان اکرام نے کہا تھا کہ صحیح نہیں ہے. اس پر یہ بات تو صحیح، اس پر کسی نے کمنٹ کیا تھا کہ علامہ صاحب آپ نے یہ تو کہہ دیا لیکن یہ بھی تو بتائیے کہ اگر کسی نے 8 گھنٹے کے لیے ملازم رکھا ہے اور اس سے روزانہ 12 گھنٹے کام لیتا ہے زبردستی، وہ بھی تو صحیح نہیں ہے. تو اسلام خالی سرمایہ داروں کا یا جاگیرداروں کا تو مذہب نہیں ہے نا، مزدور کے بھی تو حق ہے نا. تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر آپ نے کسی سے 8 گھنٹے کی بات طے کی ہے تو ایک متعارف تو ہوتا ہے، کبھی 8.5 9 گھنٹے ایک متعارف بات ہوتی ہے. لیکن یہ کہ آپ روزانہ اس سے 12 گھنٹے پھر کہا کہ نہ اوور ٹائم دیتے، نہ کچھ کرتے، نہ میڈیکل انشورنس ہے، نہ کچھ ہے، تو پھر ایسی صورت میں ان کو بھی آپ بتلائیے کہ یہ بھی غلط کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ جزاک اللہ جزاک اللہ. آج تم وقت بچ گیا، 30 سیکنڈ رہ گئے میرے پاس، بچ گئے. جزاک اللہ، بہت شکریہ تمام علماء کرام کا، بہت شکریہ. میں اس کو موقع غنیمت جانتے ہوئے، ہمارے بہت اچھے دوست ہیں اور آپ جانتے بھی ہیں، پاکستان کے نامور کرکٹر ہیں ہمارے ساتھ باسط علی صاحب. باسط علی صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا ابھی آج. وہ بہت غمزدہ تھے اور انہوں نے بہت گزارش کی، دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ کی والدہ کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے انشاءاللہ. بہت لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے، سب کا نام لینا ممکن نہیں ہے، آج وقت مل گیا ہے تو میں جتنے لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے نام لیے بغیر، اللہ تعالیٰ سب کے لیے خیر کا معاملہ فرمائے انشاءاللہ. ایک بریک کے بعد ہم اذان فجر کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. رمضان یوں آ گیا، گزار رکھنے کی دعا. وبصوم غد نويت من شهر رمضان. میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله
لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت نوازش جناب سہروردی صاحب. اذان فجر دینے کی سعادت حاصل کر رہے تھے الحمدللہ، اور یوں شان رمضان، شان سحر کا ایک اور نشریہ اختتام کو پہنچتا ہے. آج 11 رمضان المبارک، آج ہم نے 11ویں سحر کی ہے. دنیا کے کچھ ممالک میں آج 12واں روزہ اختیار کیا جائے گا یا کیا جا چکا ہوگا. پاکستان میں ہم نے 11واں روزہ اختیار کیا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم اجرنا من النار یا مجیر. اس دعا کے ساتھ آج کی اس بزم کا اختتام کرتے ہیں. دوپہر 2 بجے ملتے ہیں انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر. رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے